बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए पहले क्या करना है आपको, अपने राइट लेग को ऐसे आउटसाइड की तरफ लेके जाना है और इसको लेफ्ट लेग से क्लोज करना है। सो लाइक 1, ओके। सो 5 6 7 गो 1 एंड सेम थिंग आपको लेफ्ट लेग से करना है 2 3 4 5 6 7 8. Got it? One more time. So 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8. Got it? और जो हमारा अपर पार्ट है, ये आपकी जो वेस्ट है उसे भी यूज करना है, लाइक दिस 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 दिस. ओके, so 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, so आपको लाइक कुछ खींचना है. ओके, so 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8. Got it? One more time. So अभी एक बार हम साइड चेंज करेंगे. एक बार देखिए. So 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8. Got it? One more time. 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, one more time. 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की ओर. तो देखिए एक बार आपको सेकंड स्टेप को करना क्या है, अपने राइट लेग को साइड में प्लेस करना है, लाइक ओपन करना है एंड सेम थिंग आपको लेफ्ट लेग इसके पीछे रखना है. ओके, एंड राइट से क्रॉस करना है. So 5 6 7 go 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Okay, again 5 6 7 go 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. एक बार हम साइड चेंज करके आएंगे. तो 5 6 7 go 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Got it? One more time. 5 6 7 go 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. आपको इसमें एक और चीज ऐड ऑन करनी है. जब हम लास्ट में जब प्लेस करें थर्ड पे, लाइक 1 2, तो हम थर्ड पे थोड़ा सा अप करके इसको प्लेस करेंगे लाइक दिस. ओके, सेम थिंग आपको लेफ्ट लेग से लेफ्ट राइट लेफ्ट. गॉट इट? वन मोर टाइम. 5 6 7 go 1 and 2. इसकी काउंट ये है. ओके, अगर हम पास करेंगे तो 5 6 7 go 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8. Got it? One more time. 5 6 7 go 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8. Got it? तो हम बढ़ते अपने थर्ड स्टेप की ओर. सो हमारा जो थर्ड स्टेप है, एक बार हम सेकंड स्टेप को मार्क करते हैं तो फिनिश होगा वहां पे. तो लाइक 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8. Got it? तो हमारा लास्ट स्टेप सेकंड स्टेप है वो यहाँ पे फिनिश हुआ है. तो अभी यहीं से आपको कनेक्ट करना है आपको अपना थर्ड स्टेप. ओके, सो बेसिकली आपको लेफ्ट लेग से फ्रंट साइड किक करना है, किक, और इसको पीछे लाना है एंड प्लेस. ओके, एक बार देखिए. 5 6 7 go 1 2. ओके, 5 6 7 go 1 2 रखा. फिर सेम थिंग आपको अपने राइट लेग से करना है. सो 3 4. ओके, 5 6 7 go 1. सो ये आपका यहाँ पे लास्ट स्टेप फिनिश होगा. सेकंड स्टेप जो है हमारा. सो आपको थर्ड वाले स्टेप के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन लेनी है. ओके, लाइक 1 2 again 5 6 7 go
1. अभी जब हमारा ये राइट लेफ्ट वाला लाइक जो प्लेस होगा उसे डबल टैप करना है 1 2. ओके, सो 5 6 7 गो. 1 and 2 3 and 4. Again 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Got it? One more time. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Got it? Again, one more time. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, पर साइड चेंज करके करेंगे हम. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Got it? तो अभी हम एक बार स्टार्टिंग पर रिवाइज करते हैं. हम म्यूजिक करेंगे. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 8. Got it? One more time. So 5 6 थोड़ा सा little fast करेंगे. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8. 1 and 2 3 and 4 5 and 6 8. 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8. Got it? One more time. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8. And 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8. Got it? So हम इसको म्यूजिक पे करेंगे. So let's play music. इससे रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज हमें कमेंट्स करिए, हम आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं